Predanost poslu, profesionalnost i stručnost uposlenika Raiffeisen banke vrlo brzo su donijeli i zavidne poslovne rezultate. Još 2001. godine uspješnost Raiffeisen tima prepoznao je svjetski priznati magazin The Banker, koji je za banku godine u Bosni i Hercegovini proglasio upravo Raiffeisen banku. Do sada je ovo priznanje 16 puta dodijeljeno Raiffeisen banci Bosne i Hercegovine, a posljednje 2023. godine. Raiffeisen banka teži izvrsnosti u svim aspektima upravljanja ljudskim potencijalima kako bi ostala odlično mjesto za rad za sve svoje postojeće i buduće zaposlenike. Za primjenu visokih standarda u upravljanju ljudskim potencijalima, banka je 2025. dobila certifikat Employee Partner. Gospodine Ahmetliću, sa ove vremenske distance i nakon svega što ste postigli, možete li da izdvojite za naše gledaoce najteži i najsretniji trenutak u svom profesionalnom izazovu i karijeri? Mnogo je i sretnih detalja ili dana, mnogo je i teških dana koje bi čovjek volio da prespava. Ali život je takav, tada kada vam je teško morate biti najbudniji. Sretnih trenutaka je mnogo. U tom periodu u kojem ja radim, recimo nekakvih 26-7 godina, jedno od moje 3 djece je rođeno. Recimo moja najmlađa kćerka Sajra ima 18 godina, 19 godina, to mi je bio posebno sretan dan u tom periodu mog rada. Moram priznati da ozbiljnu podršku inače imam od supruge, od članova obitelji i cijele familije. Ali ono što je interesantno i što stvarno mogu da iznesem, život u Tešnju je nešto drugo. Život u Tešnju se živi, vi niste zatočenik. Vi u pravom smislu živite život u Tešnju. Jer Tešnjaci kao ljudi su predodređeni za uspjehe. Oni su odgajani u kućama na način da imaju pobjednički duh. I vi ćete ovdje uvijek naći dovoljno optimizma da uspijete i vi. Ja volim se i našaliti u nekoj mjeri. Ako želite da se napijete optimizmom, bujrom, dolazite u Tešanj. Imaćete šta da vidite, imaćete šta da čujete. Ljudi ne skrivaju uopšte ta iskustva. A jako je važno ta iskustva iznositi. Jer znate kako, kada je neko žedan, on traži izvor da se napije. Kada se neko davi u nekakvoj vodi, on traži neko drvo nešto da se uhvati. Kada neko hoće da uspije, on traži optimizma. Mi želimo da odavdje ide iz Tešnja rijeka optimizma. Vjerujemo da naša grupacija HIFA Oil je jedna od grupacija koja razvija stotine već menadžera, ne stotinu, stotine. U ovom trenutku imamo 258 ljudi s fakultetima, magistara i doktora nauka. I mnogi su od njih razvili i samostalno poslove. Mi smo jednostavno nekakav stabilizator države, nekakav potencijal koji stalno narasta i mi to više, i da hoćemo zaustaviti, mi ne možemo zaustaviti. Mi se razvijamo sa svim granama privrede u pravcu snaženja. Vjerujemo da to što rade i drugi i mi je bar tračak nade. Ima Bosne i Hercegovine, ima kvalitetnih ljudi, ima kvalitetnih kompanija. Ljudi koji s nama rade 20 i više godina su naučeni da na telefon mogu završiti stvari koje ne mogu završiti sa nizom sastanaka. Ali mora biti jedna stvar, a to je ozbiljno povjerenje. Investirajmo u povjerenje u životima i sve će, vjerujte, lakše da ide. Divno ste to rekli i voljela bih da razgovaramo još dugo, ali
ovdje mislim da je vrijeme da završimo uz želju da ostvarite sve svoje ideje i planove i da nastavite živjeti još dugo vremena kroz svakako sve ono što radite vi, ali i cijela HIFA Oil grupacija i naravno u partnerstvu sa Raiffeisen bankom. Vama hvala. Ja sam rekao i slobodan sam ponoviti, znači Raiffeisen banka je ozbiljan oslonac HIFA Oil grupaciji. To je na neki način bila naša i odskočna daska. S druge strane, ambijent, sredina u kojoj danas evo snimamo ovu emisiju Tešnju je nešto što živi uspjehe, Tešanj živi uspjehe, Tešanj živi sa svojim privrednicima, privrednici Tešnja žive sa svojim gradom, spojeni jedni sa drugim dajemo Bosni i Hercegovini to što budi nadu i optimizam. Imamo ozbiljnu administrativnu upravu, ozbiljnu općinu. Smatramo da dobar dio nas privrednika je u jednoj fazi života u kojoj trebamo i ima smisla da prenosimo naša iskustva. Jedna kineska izreka kaže, nije znanje samo znanje znati, no je znanje drugom znanje dati. Znači, mi treba da prenosimo naša znanja, treba da prenosimo naša iskustva, treba da prenosimo naše vještine. U tome se ne trebamo umoriti i ne trebamo biti sebični. Moramo to prenositi. Živim za dane kad će biti mnogo kompanija poput HIFA Oila, poput HIFA Oil grupacije, sjajnih, kvalitetnih kompanija. I ja budućnost gledam optimistično. Pozivam vas sve, gledajte u život svjetlije, dišite život punim plućima i budite optimisti. Radite sa Raiffeisen bankom. Hvala vam lijepo, gospodine Ahmetliću, što ste nas ugostili u ovom prelijepom Tešnju i što ste sa našim gledaocima povodom 25. rođendana Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini podijelili vaše bogato iskustvo. Hvala vama na prilici da govorim. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.